Jai Hind! I feel honored and pleasure that मुझे ये मौका मिला कि आप सबका सामने मुझे आज शाम होस्ट करना होगा, स्पेशली हमारे our entire अरुणाचल का प्राइड, हमारा स्पेशली हमारा सिर्फ कोम्बो एंड विलेज का नहीं, अरुणाचल का प्राइड, he is none other than Shri Tumbe Amo, commandant of second क्या बोलते हैं BN, I'm sorry, BN, All Arunachal Pradesh Police. ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आज उसके सामने खड़े होकर आज उसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे अपना आइडल और मैं उसे बहुत इंस्पायर करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज शाम के इस प्रोग्राम को हम बहुत ही खूबसूरत ढंग से शुरुआत करते हैं और हम वेलकम सॉन्ग के लिए बुलाते हैं लोको कमेंट सेक्टर पार्टी को। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज and maganda hat ka okar munam ga lokta kendu no mej baga. Thank you.
Abuya, good evening. Advance happy morphine. I'm Hayunga validation kam bylaw mokoga. Azna muga injury to me amo IPS command and second ben alo occasion lo atala muga doctor Ibado senior medical officer PHR combo oka muga combo secondary headmaster Rivasar oka muga DSO alo Sri Kirman Lona oka muga itagoro hagna asi abo oka oka nini sinhadu oka an sinhadu oka huyunga abum mofina kamba nuna bo welcome dangna munuga kompopom committee trabloka oka original committee trabloka nuna welcome address dang welcome tidangna oka कोचने लासिन इजा कोच में कमांडेंट सेकंड बीएन आलो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आईपीएस सर छोटे ही सही लेकिन बड़े प्यार से है, कृपया स्वीकार कीजिएगा। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, तालियों की गूंज गूंजती रहनी चाहिए। Thank you so much. Thank you very much, sir. अभी मैं मंच में बुलाना थैंक यू आतो, थैंक यू सो मच। और हम फिर से बुलाना चाहेंगे, नहीं होनी चाहिए।
Ida ako may kaptama ba or nahin aji ko santi ba asum or ka ke student adu na asum dut kai ama apa wil good evening oka may kaptama ba nun na apa ngo dipaga Hindu ka trobloksin oka ngo trobloksin happy Diwali oka sorry happy Holi oka i botne se adu kai amang apa yang advance by happy mo pinamna amnela uno ka apa ka hiunga kalarup kanam asi tumme amo IPS commandant alo short peminumye okka ngoka aliaru ba kaken ba muken ba muge helianam okka ngok pisara mojel pa ngok awa de pisa mojel pemunam ngoka headmaster martoriba okka dolu student tak dolu ni ada programme of release ai amang ngunu ke kamanen di omne ho request dana no ala ngunu film kita be release jero baka ngo asi head gam ok abu ex onsol kadam ok gambura ain bopa ko kuwa tu tatu nuna fin hat kamu tu ye to nunu ka mai alna book ko na hogo nunu aken go release lajka ex onsol kadda ok ngo asi head gam ikit pang kuliah apa yang kalian tiru pakai Amba he mai kita release magi amba kma he kita bhi uno combo pomta mogela pumba mena next lo mu combo rodin hiyoba ne mede okbari ada kai ok second lo hoga ala lo yoba dula regulation pass mede ada kai ok third ampal dunam duma bare ge rules ada kai port education bare puri pota bare ai ok fifth der ga hok der yoba maintain kende aga pura
lo ada ke oke sek lo dok hobin ek honam oke iki honam ai bare yoba iki ekam are lo ke normal ke. Thank you, my co-host. After release of Gumin Yego book, हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी बुलाते हैं for entertainment. Entertainment के लिए हम बुलाने जा रहे हैं group dance by Hidum Miko Sector Women Party. Give them a huge round of applause. और इन्हें इस मंच पे बुलाते हुए कृपया सर आप गौर से सुनिएगा। ओ हाँ हाँ अच्छा, आई एम सॉरी सर, पर आप कृपया यहाँ आइएगा। ये फेलिसिटेशन देंगे आपको और उसके लिए हम बुलाएंगे हेड गांव और ग्राम चेयरपर्सन जी को। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ग्राम चेयरपर्सन और हेड गांव आजिग हाजबका। और इस बीच पे मैं सर के लिए इतना कहना चाहूंगी, हर कामयाबी में बस आपका ही नाम है। इस जश्न महफिल में चर्चाएं आप है। जिस चुनौतियों का मुकाबला आपने जिस हिम्मत से की है, उस जोश और जुनून को आज हम सब का आपको सलाम है। तो चलिए, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू हेड गांव एंड ग्राम चेयरपर्सन सर। और हम बुलाना चाहेंगे पोमी नामो जी को फॉर रीड आउट साइटेशंस। सर कृपया मंच पे बने रहिएगा। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Kerana ngono ke apa gomino ina anak ke kali mula tong kuna ngono ke asi halo ngono ke asi abo uji tume amo ngono ke ija kamandan baba aloba haduku mu IPS tumme engineer tumme amo IPS and do English law ok ngunu ka asga ajen ba din sruba mula ngunu ka tom nam ngunu ka head sir ribasar Respected ER Tumme Amo IPS, respected Headmaster Yungamba Ngunuga Galogad Aram Rogambandu, Alon Logambandu, Aima Yungambandu. I mean, him Omia Mug Omega the
ilmu lo gesa sana kata kalau aku emana lo singkadu lapa nunu good morning ngu akong bayo andla oka good afternoon good evening good night yoba andu de agam nunu enam laga bang ngomen dang nak hyunga ako ay mo ko majiba mungkin lelang ngo higi hadang na hyunga ngunu ka pelite second patalay na alo oka mo ka na bo medyo kakakam oka mo ka combo secondary oka headmaster oka combo ka doktor iba ato dolo ka mo ka hinam head ga masmito oka mo ka gam gate alo ka na nigom nite oka ninyo ga solung nam dai ab ninyo ga de oka ba pata na ga de diri pujam dai oka maya ga mingun ka adiga ngun ka galo tu mo pine koi amin ma yung ga lo ko mo pine ko mo pimba miom kenai oh galo dolo mo pine mo lajo ngun mi egna mo pine sero mo pine mo lajo oh galo dolo mo pine mo lajo ngun mi egna mo pine sero mo pine mo lajo ai ga sige nabe ai ga sige nabe mo pine mo lajo oh galo dolo mo pine mo lajo akare po marbe mo yere adola apo jir jobe mo yere adola akare po marbe mo yere adola apo jir jobe mo ngunne mi egna mo pini siro mo pini mo laju ai ge sige nabe ai ge sige na mo pini mo laju oh galo dolo mo pini mo laju If you vote for us, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। First of all, ngo isura mai dhanyabad do. Aluna somai jipanam lagaba. Oke ngo hirum hekna chance ngom jipam la खास करके PRI members. Ngonga imar amo sanam especially mai dhanyabad aku. Nola ngonga adu sir. Ngoka alo Asian. Thank you. And mango ngok argument madam dama ijakan nuluk alok combo pom them central mopin lok invite namam बहुत मुबारक हो और ngो किन्लो के नोटलो दोनी पोलो कॉलेज काम के तोलसे मुनुक सिल्वर जुबली लोगों चीफ गेस्ट बोलो तोल हान में एजे चीफ गेस्ट और तो सीएम चीफ गेस्ट बात ला नुन काय तो ही ngok kan में होक dumpo hok ganmam irgaba moyom pas prajapadak maya miss india lo crown yo manang lebe hok kagad ba abgat nunu motto ka hok nei omnim gad ka ponu party ko popul party ne yam nei amendala yumgamba apam tor kidangna hok combo pom team hade ba dugna head gambura asmito okamuk gamajin gata okahim combo pomtem kakin ba yegna gram chairperson imanamo okamuk gram panchayat member ajen gata ok ex asm gata anilui mo abga anijaku anya berlok awam oke asmi nyami
Oke ex onsol okap dua tu nanti ngomong kemah. Ngobi sal kopi lo ak namai. Ya onsol ipu sama kemai. Oke huyum ke ngomong ke dua hit pa ana. Kombor secondary school lok headmaster Rivasar nok aglok ana etesar dakto sar. Oke ngunuk abu sar laksin ngolaksin ngunuk ke Allah kum dos aku hidup lo musa mien mempalin kapan oke ngunuk ke kombo pom to ke aku na muga ngoki dolu atu limunggeku kello sing otolo kam ke tolo hado go tarik sabak kasu yom saga aw huta data nyibangom irigla muam sing ngono honbe kapayam tama ikada mamlai muam sing ngomela nok abo honbe la hugo dogom inkar patram kombo bam kela ko amdong en ma noin ija honbe itka ok ngom sin den ajena go honbe igla lon longo motmo ngaka gap kai amtewa tekten kombo atam mamila emne kombo population yung kunai population nit go ungwai ok kalau paktu alda la ako menan nit wai ok yung officer kama in bang ok hingga aklo anang ok kombo him ok orna salim yegna ako na minister ex minister doyad ka aw iba nunsin abom proud ban aya anya Dr. Villa specialist doktor no senior medical officer Villa ok talang ok atbain ido yugbain ido ku amar ok nyobo joint video ado sab oke ngok kin petu kumalain kin petu pagyana ngok asi dumo itanoro ka hadu oke hi asi hengo asnyajum oke abur gadda hi nendu alol ka hi yakan nendu oke dolu oke hadu baduna Kali talu hinam kata. Oke huyungga kakin ruba. Nas morgla ponu morgla kakin jak in kata. Oke school porina. Ngok dito ja munam school. Ome oke ye ku school lok nunu yenna. Ngok muga hidu nun piusaram. Alba munam tapok apa mola. Oke muga moga ilap lo ngomidang ma. School ome kata. Oke him ke program him solaina aga nyam tu itu apa karbak ngok iga gam lo hisin aljana latu moin mungkin dak deh ispat jana nyama go latu nameni oke no ngoma amumba od ba muika amulai ngok abla anyilum la inok at monohi atga abo Munu hi berapa ngok nuju muni la ko hi nok ani lem nok atwa ngok abla munyanya kin petu loka anya ber loka awai amin ma noma ok nyobo nunyap singo ka jam mudak la kombo pom to ko ngom huyung ka hamba tomla ijotla in mango ko diga sar ga den bing korpa hidak kulsi nyul dot kulpai Nim awat dah mau imurla, hima tapi kanam sanskatu nyul noyo. Mep no hima tu acting tu nak kanam sanskatu impak. Emang kau nyul tu tiap kadu. Ngah ni nak aku memsi dah jadi mela mesa kau lekta mayam body dom lagi, aklak macam lekna na. Emang kau him kau hawa abu aku takin tangam tu ba head gam galokam thala, gram chair person lokom thala. Oke as anjam thala sar gam thala oke doktor gam thala inma ngoksin agom menskama itben ngoyolo inben apa ngoma kampatul sin sar nok omelok yen mama jena ukajib kang dolan ngo uitoi ngo inma ngok apa hida asmuno kana muna wisakama ijaga ngok iskulo mega dang wajena uitlap mudu ngok pomin abda hi ko citation lo almost mengge ba it been
Munuhi hogo school of Porila, combo hogo, ogo middle school bito. Ngok head gam ko tariksa mengeba. School buito hogo. 300 sariso middle school class 8 lo do biet behin. 300 sariso omia leto. Activity angin school omia atuan na sar namlo pusitali kagsdu atuan na hilaglo isgajdu atuan na volleyball kelidu football kelidu long sar piram mitu matlab referee mitla okay ngo moliga absin referee lo number 1 nguno komyo kan amila action okanu jura koko kelila okama ring anamai teni kutam la biong labe agila action angin porina poridu aum lo poridu kelina idoin ma action angin bito ngol na bolka hat kul neng kana ma sar ya menge bajlo iskulan neng nama hi iskul mo yuma lo nindu na be ma asli ba yendu na mendu iskula matlab activity ka maya class 10 ko geku student excellent ikuma okay lo sara munu omya wa sara quarter laga ba 2 minito dube sar mun tirpati sar mun ngo quarter lo dugem la quarter pamato ija tanma sara quarter dos mam 2 minit ya dom ta quarter da kamyam la do dukom dai ngo ho ye do to na me dun kama ai matan mo ome agina bodmas na ga lagla bijita sada to thba bidi cigarette tit bo ka pier tit ba namam quarter ga da mute takam do hi alja kumai ngo du ka mola kam tagela oka lomu sar la ko fundamento mobiam usiam agina go lom lepi ko jeyom mi talohat ku ai no usi hak mai muna pura jenyap to no mi talangin bai thoi kakin ba ami talo kotom lagu ida usi hala la wa lorong ne no tokta hedu bi nam sin sal ka ground na sin en ba alle ba katka ida go kasi hitu molole itanol simam apa icot la bolo me kagata ga apu edu mo pinem sin me hi ablu ektu galogum nem alba ektu ngok mun ma ngoda alba hemma ome school anama asi mengeba amun anmuno oke ngok nijila mek abo mole lolen nit mole niji munye tapin munye barbom la ajen jahin ma riki yam ngoma loga go pukela asigalo dugmola lagla ba iblapa ngota tu en masi ok pori na ngoma school la hedaira lai aktun mana ngoi ma school pori yo suru go aje naptu gonna amen go gyom present sarange attu gonna absent sarange mo tajik ta ko ai gumai ain ma class 1 2 na omil to ngo unto happen garam to happen so under pen so happen going gamai ain ma tumme amo ma yom se kokbe muisen kuma absent saram to kunna mo amin manuma ajena ngo hen lako abu kun ma ngom ni gadda hai absent sar yo la aldu e ngomai mella mesal ite ko inno den absent sar angkama akmat ba meka ko en ngo imbalai school imbala ai ba lomu sar purba pori gadde okay jaga omega dangong mentam sa nunija schoolam building lo tutu okay jaya ma do lo light atu un light go in kama building go in kama alo uli lo lag ba awum lo do la porita okay uli lo mapsi mip taloi okay blackboard do hamba suru abcd ising kuma abcd am yobo pori sakudu am lo latigo batla unam pam do a b C em ba ta music mo ko kwa he kumai
Napai da ABCD nya program tu na jet loi. Em ke yo lo ke se ko yo ko heng kema tu. Em ma ke lo hom paklik tu kla. Oh am doi bai. Am sit in mana no matlab दिमाग hi hanging na don pal jin me muis kamango am du na. Nguno hema jabak to omego. Kelas 3 4 te ngok abo mu Assamese le mu alba hen lam la. Ongkong lek lek pori gala ai mami. Ongkong puru hen la. Abga pori gan. En ma Ongkong exawa pak dola ngok tan ma sarga dahi omi hen de nak ben him aliso English yom jiro pare so pass mo la juken. Nyobo aka kelas pora kube nyobo al doktor ai nyob dun men ka alo aindagi ga aindagi la ko ngoma sar hera ga tanna ngom tamun anya bu ga mat piarto ingla alo doktor takala yo lang hi abadi ko amo maga nije pitum ka ongkom henter kama emi ke okasat gam jiro pado em na sar ga tas pas mo tum lai amba ngo yeto oka ngohi English isin jaku mahi yobi sakuda ngo kelas 4 ok ngo algen English am help mi kalai grammar yom risla yola oka ngo kelas 5 ogo alo lako ambin puk nabe unta puk nabe English guide godala diamond English guide am nango Angorik nama ku English grammar ku hoy English grammar ab ije ben lakoi active voice passive voice noun sound pura ije jab en laku okango English ab hen lakoi okango simul ko English medium school lo me ada takap to kade English medium school lo no ongkom sin English lok pori tu science am sin English lok pori tu English am sin English lok pori tu Socially janji English lok puri tu. En men no English am Hindu pala gitu. English am non henso lok mutka. Oke anap kan non sin ngok men dako. Aw kadam English am rarba hem to ko. Ngok class 5 6 ok English hen mam iya ko mo hengi kuma. Class 5 6 7 8. Asli English het deko agade. Munu ome go. Oke ngoto class lo hurking ben nokol kamade. Nokol main जिंदगी लोगों मोक आपने मोक पोलो दो को मु जिंदगी लोग मका माल पे बाकी हम नोक आप मला हम मोक विश्वास में बाकी हम विश्वास ला दो आपने मतलब हम मुझे तो उसी लाइफ हम ईमानदार भाई अप्लाई दूँगा नोकल लेकिन इकामा सार मुने हिंदू और क्लास 4 of the happen kamade action Genji working go yapuna pool genji hamba matukoksin matukok ko kamana pool genji nosin genji go bega to ko yogo be daglo yapu gella o happy ne ga ma denen ko gam pujor laku bollu idko pukna mane onadara hai me kala aga ngonyu mai apu am gadai Oke, ngokana ngoma. Ijain bebe, yellow na galam deng gatu ni. Mu yellow na oksin mana. Mengok paek go humjila. Alo asdori ngok namal ana me palaku. No paek go gate lagi. Paek aksin mereka. Hum nam ga pe turun me. Ngoma paek go moitun mana bego silot kaga ber. Aga yellow na popo na takdu, lucy na takdu, green na takdu, yapu na takdu, yak na takdu, lucy na nagkakway. Color all around color na puna. Okta lo hilo holy alway. Holy gaming my bego monla. Ain ma. Sin gatla tugla okka. Hilmal da alli tu aja nyato rike. Mo ko da ikire number 1 ai. Rike gadda ikire arge. Amay gadda Especially ngok aja nyato nyaman munda alto munu hikol papa kira kata ikiri ahen bangun nam tukap tunap minggila munu tadi ya gitu go silot kain part ku bai am yeto oka kelas porok ngo
fourth position la ala English am hand up kun mai oka 5 ho fourth position an ma ngo tapakala nama lomui sarsin ekdom omeba hengit den go enna pan man kan ma tala oka Siribastov sarai lal sar asin koi ahen mata langom ajeng kata menjiga lango kuda nai yang ngori kiri mari kuda nak kodai pas pamung ku boli ome ku sama lai abadi tokon amla amunu ahin dot ku kam gong nyamle tak mai ai mam sinku oka denam sinku dupeke ku alla ai glegla arpoyo empaku mai ham echelasin empaku adong tu de kelas 5 pas palaku board exam lo pas palaku kelas 5 pas pak nama 6 oku oka ngo pas pak nama haping galak boy oka sapulam sing galak sapulam ko ngok awnela ngom la dawa pita la jina ngom apne mar lai matlab apuk lo na ngom abu yana ma jina ani go so reso ya ma bam lai Paiwo pas pak number 6 aduku paiwo kuda pai pas na gadam hogo la ko pura munu combo sek middle school hogo jirt na hala even pak ma hala tadi na hala ngom dira hala ipura center bin mana ain ma 6 hogo sainik school lo pak dola ngoden jet plane lo dai ku mule doi ta dunia pura cover ko ekdam raj korega mun ma absin surok tholuk na man anne ye muka dumpam guri dap ekwasong mem nyek mentuk na manak awa tolo jet plane da kyom olo ko bolo hima go in pak me tukulai etu ngok am tu andala dudu absin la ko kaga ampla anga mo me takapoi em ngoi sing to mun sing to ngom amnep tu mem la tuai ngoi na jena wa miam matlab domete me ga pat ngoi to tandu tu ngoi na me school aj kumayam tu kai ngo jet plane pilot ide kumayam heliga lok school ko to ko ngo pol prum yo ngo mayal school am imela to ingkam nai ai ngom den munut tom lai ola ok hoga school go ayeng gata tadin tok tol ana ngom de tol ana goda taga mendom talai tumme amo na onangi kelas pe pas pagal lo school mo pak dong de am dong ta dong mai hogo alo kit gandi ga ngok da ya ai ba itu ko ajum ga muk tu kan wal doto ala ingo ajeng gata kapai la ngok da tin sari to ka hajra ile tu oke kit pensing mo pori ile tu ngok english grammar ai do tu kelas 5 okran ba am tu karang jabri itu oke mat alok aja nggak tengok menjo hilo sektor 5 हो गया sektor 6 हो गया मैं तुमको sektor 9 lo solile itu aja porila emil aja nggak tengok nuni ho lang school ama mialet ko nunu second position के लिए लड़ो ना first position तो मेरे लिए रिजार्व है ngo kelas lo yo pas asa kuda ngo hengdok la ye ni si bos kumai ngo aja nggak tahu sih ngo sari mo ina ko mo school ala ko aksin kelas lo adu sada takayom aja nggak tahu sari mo ina ini nggak menri lang mango menri duku incident mo ambai to ay ma bangom sar nggak tahu mach piar dagena hilmal dob sing ngo sar aka lal sar ga Siribastov sar ga nomor ngo malak bai ngo ka tawana ge dobo malaku nomor palaku em veng ngom pon ma mem ngo tisas de se la pon yem la ngo hanya lai pol print pum bai em ngo tisas de lo mem ponit na mamu kapte ku la sari militar la ba Gorakhpur badu aim golaisin apuna ngo video call ke lai jabre kim la ngok sar akona ngok local sar lok apulak ngok don pol ba allok kum nam lo musar oka kona ni pak loka be Siribastov sar
alo lai ngo muam necktie go pothai la pai sibas tu santi ai Indian Forest Service officer ngo ajen ngo capital bol singam inga ki do ko mun corona la ba inam ngo ma jena ejeb kan dolai SP लिख देने से कैपिटल SP लिख देने से ngom जाने देगा छुट्टी के लिए एम नो इंदा बोलो योलो इंदा कम नो गोड़क पुड़ा में एम नो ngok सार के नंबर में लात का ngom ओमियो पुड़ी का नाम और अजी ना वो छोटा मोटा गिफ्ट है नो ले जाओ लेकिन उसको मत बताओ जस्ट उसका घर ढूंढिए उसका बाद उसको अचानक से दीजिए भाई वो ऐसा किया है इन सारंग ओमिया दुन इज्जत पलगी दो सार लोग नो ABCD Himalayan saat ne icut nama ya ka peda kadu ngo saran icut la sar gat ga hoko hampela sabas amna mungo pal per la ngo hitir tuk tirbai kelas lo nomor 1 at nama ka nunsin sabas pal pemit ka pori sar gat dari lag gama deso angko ba hilu wal omelo ka anap ka dam sing momento ko request dakko awam nunu urga ba murko khat lem la फिल्म जिन लगभग जगह भी माँ मुर्को जिन दो लोग ये कास्ट मतलब 2-3 हजार या 10-20 हजार खा दो एम भी दम आवम इंगा क्यों का आवम दोनों हजार ना जुतांग गम दो सार का दिन 500 नंग करते अगर आओ का दकाई दो सारा में वो भी मत इलाम दोनों आओ का दम कम लोग लाभ मत का कोई as ngoklas में तो का head gam का में कर गए बा Akam la de duku, iku mo de duku, o de duku, angkar gai ba, am interview yan mai muna mim toka. Ako nang munu ka, yuil pori yan munu ka, diyan diko, him pori ima bolot, tap ke pinyap de dakoy. Tap ke yoyo pima ko si pidu kuda, akam la teo. Ay, puling kem bakol sintak duku. Betap ke kumem mangok ayo kumem Asian ini kok kok tak. Tarik main. Nono kam awam ematoka alo nono urgaba maya lo private school lo hostel lo urgaba laika. Munuk schoolim revive lak juga. Combo middle school. Combo secondary school. Him ijat kat ka nyom in aji na ikat na dengan hok abu hok nenna private school lok ikatan mission school lok munuk ayen yoga dayep daram abang nakama munuk combo secondary school alu bang munuk revive lajka nunu omega nunu ja building lo tutu lago anap gat the pension sin motto pension nyope ai sino walo lo tolo kam ke tolmen tapi ni kita huyo ngo munuk nyirma ngo tay la koy ngo men manat omyo class 3 go munu ngo am munu alamon mo kuda ngom kuda mu bench bon dam last lo mo khna mai ngo kuda ija asga ar na ngo me tutu dagyam sit hamil do do wai sara new purana sara ga da yo mai new ban ga da ai uto me saru tay to oke nyopi ku hamma samsin hamla to bulai loki to bidu bai Duyom tu aja nak hamam tu nak empa matui. Terus tak kepulang tu. Kalau kolej ni juga ada, ya mereka ada ni kita kalau kami nyingam time kita ni, mereka nyingam kue anyam tu nyingam kita wei. Okta loh, hentok karga kuda ngom tanya nak mention tu mama tu. Hingga menta juga nyingam kita dua ngono. Ito. Oka class 5 lo kailang mo second ako kumai 6 pars 7 pars 8 pars 8 oksin ko ma amuno no alo mula mayam do
ngoku da alwal sing ngo pars pai ngo agam himot ka du koi pori nam ngo ko nya jina ko nunam taka bu sabab ngo nyi ajina ngo menje ngo alo galo student union kat ok galo welfare society ngo malo lo itanor gogla pori nam laga ba menje ba kan ri ko nya jina ngo short pe menje active met hi ko nya adu ba class 8 lo alo jilendu abu en ma alok sar ga dei paper yom checking du ok paper setting du munui paper kati du ok checking mi du ngok lomui sar mun ku abu hitik tuk tuk ba Srivastava sar mun mudu ku mebne hunyu record mola dolu lok alo alwal sin pars pa kapalai du pakana kama lal sar ga Srivastava sar ga yiggo sunilem nang wa yelai aga monyap jabat sar ga itu jabat pars pa dai kata ga me 8 nomor lala ngomi abo kang askitung astakir muno meb nota hogo pars padu dolo hogo alpang mail pamri atu hugo dogo ni adu pai yanna go middle school doksom okka kuda alok sarga da paper checking du muno algo me mark up object nama alo higher secondary school kai class 8 lo pars pabato lago akal to class 8 en kato ay mangok writing am sin sarga da lo misar mun nok map nok ma jinna bo en ma sin etin to kan lai ngo tung number paks go tu la number ai ma la number la kuma capital wa emalai ngo ahur ka ba ja do ila koi ka ba tak do ila kuma oxin duitin mo na lagi tu ok ngo not mo la ya ta koi I mean ma I am of alsin ngo pas pala sar gadda moy kina molak may ain ma lomo sar munuk ajeng gadda lal sar ok SD sing munu ngok science maths ti sar gadda ngo tan ma alok sar gadda men lai matlab garab bakna hanam bakna munuk meb ga markam sar gadda alo sar gadda secondary alok higher secondary sar gadda kati matlab ngai ku kati lai ngaikup kati batram sekinam 125 go ngebak wamlai total market bai amlango alo eto kalsin ngo pars pala 10 line record mola ko ga men number okaden ngo IPS officer ro ikaya mo itoy emil ngo ars lo in mana sar ga tengo mela mep no dai ja class 10 lo itu line IS jikapolo no da prelim sa pase nok eja mili malai anto alo sargate ain ma amuno anmun ku ok hok asabu gadda ku ok alo kit gadda ku munu ngoma JPW ba pori toka JPW di amno gai daga matlab obar sarem atiana madei lako obar sarem madei lako dolo ka aga bahin mojla porok pe krila pokanen lang ibaka ko gusari mun mawar lado amne jeiba okay nyaju padune tan mo kuda anga ba mun ko khat ku ba abula ka manla nit ok nigom abu anam omewa me tan mo made am mulela sam JPW di amnya ay mangoma class 11 lo ars lo inkram yu mun ko jin kak mai okay ngom ta ka be menya bai irga ba pori hendam science met sa pari kumaben science lo inkama am lo ta do mendo kudai atto wana mun do kol no kol tu benda ya onai ay mango class 11 na mango ars lo pas gela sar ga do ngo takatan masar ngom yu ni pangan kak mai ngo science lo am kene de am nama ak darul kama no discontinue ka koi no class 11 no science lo pass kumayom no 12 lakin tak mo kondu ay mengo alok principal ga do ukay gela meb da pagi ai ale ni mo nyi nokam ni ken lo pagi ay mengo 12 go science lo ila koi arsem 11 o ge record la pa oxin 12 ayeng ga da pel langam do all or na salok met pass na hamung gonyum ngunok tayo mo ngo first class oxin paba 12 go okay ngo bombein la bolsin aba
2 salam ye lahu ija hing Dr. Ibadeng ngomenge banlo nok college bol ke engineering pass da kama am do agai am ga irudan na ba tan jada do ngok college ba borsing of first class ekdom tarik se monen lahu ogo hak nam kuda amun tungo ma ga jei pe do le tiong kale do koi han certificate sing ngola ija ol lama nango asli certificate provisional yo mark sheet yo ga leg la haung kun mana angkanam ngok an ngok da loi go khadu mori loi mun aloi bam mengom company ngom dolo ko company mane an gat ngok an dagi munu apu ngoma pori hanging na knowledge knowledge ka company am nambang ngoma ain ma company danger na post tak nendu aungo assistant commandant DSPM namang nendu noin apply tak ma yo wode bam na police no kam do urga tapap da takke ngok amun ngom im mai soka mun tu ngom JPW je yet kam da koi ai men ngo anye amiam no apply lak mem no ksi ngopor mam sa engelok xerox certificate haung kun mana ai ma ba an mori apply jikwe ni de an mori apply jikwe ni ai ma ho vacation ma bolka torela dingo hak nam result tam balekula hak nam ho kolle tan hadol ale so jika tala in ma aksim kuda ija nun abatat ka subject an ngulap lagi tu ain ma yo subject kam lasa ku tu mission main kuma ain ma ngo history go ok civil engineering am la history am la civil history am ngo aspo kurne ngo asem kurne kuda mo go bi yo edio ma penko edio bin ma muka kuda kitab ya kado tu ain ma ngo ako book store hoge na higher secondary samne hoge na bolong master ka ngom class 6 7 8 9 10 history ka ma 11 12 ok BA lo kam rili pa ma dak term lang ai 6 7 8 9 10 lo kam rigela jika mun tamanai ngotu pal pem sinjima ka nama English em topar English ACM topar general knowledge em topar history em si topar civil engineering aja na upel talai asin karena ngok kita ba ngok aja dan pura jingam terus hatu ngok aja matlab ngok sini ora ka back paper pa dunyam tu koi oga mur ko 200 300 ko takena ngok college bolo gela am sing ngomun nam passport raksu ko jitebul hatu en mayo ngok kita ka mak dong civil engineering jum nam na en men civil engineering chin pass to ok bible alba pala ngok oksin toparai topar amung duk nai amung to ka dok la turning in time lagi do majin sar be la turning in da ko kuda yad na komen lain DSP panam da turning loin ajin amun mototi so mun ma ekrubai wajik da masa be gatai maya lo hipai loin la kam kam ba JPW diet kam tama ba ai no ngo chalok sari ye juga dormam lakum lapanam sari 1000 ko biskolai ai no yui sabuda 2000 ko lagi doge ko yui sabuda aja ngata takaton ma 2000 ko bol ali am lai abang tamut muntu tamyo taga ke klai namu tu mur ko yo mu kama lita logen namu tu tamyo taga mun tila mu 15000 ko tila ai no ngo yo lok isabuda ngo min ma itano ro ila bolo boy mun go dula hi asdu mone kuda muk nambul awal tamam 10-15 ko jila betis मैं तारीख से बोल बता बोल कार खिलाई है ऐसे इंगो ट्रेनिंग इंतंग ना anak munio murko sih kau ising kau mana murko pakai lautan na 2000 ko agak project cita asih betul asih kele berkelihatan aku na मतलब kin peto si pakai orang asih iskulam sin mu helik na ok training inda ok sin mu embang motot to ok aku na asmin ker mu pada ko ekdam opposition loka dinyan na general secretary BJP ai mu pada tapaka lagi langom agai puni mayadu masdu mebnam ha ngoi tora motot karega
Emma palu itu mau aja na asli itu mudo. Emma asi pura jeyo phone kata lah demki uci kata tu mau yo demki tanya apa? Ham Atal Bihari ka एकदम काश आदमी हों का तो को तैयार काम है बेचारा अरे मैं मतलब कोई elak ko Allah ni to ko ahi tak kwe nama ija amadu koi ngo Allah koi makku ngo asne me pak ngal pa ngodin bolo nahalon bol elak ko bus station nahalon bolo bus lo kasal dut nama oto lo palo do yasmin ke अपना बादन बाया 2000 दिया मुझे उसके लिए भी तालियां हमने ngomong albayet namai ngom asabu itu empat tu deh ngom panon nun pakai ya berkat nun albayet ngunsin pakai bu lagu pangsin emjak matlab asabu kekanam aspunya nyumen dari tanah orang nau hen nama asenggo nerau kahen nem emjak imai ngom itu ija tu bayi tanah orang ngok nyeya kai tu nun alba mayam ngunu apa mau tu tiemu itu asmin kerja tanggo ijain alba pakmin hibat tu matlab aku mungkin diktar yang ngo lag kadum tu aku ini asne da pakmin hidu ambil muyam ngo kadum sakamai kadum tu fit iba mu agari matlab apa ya kasih lah mu ulta mu ijain mu gitu itu aku boleh lah aku bolsing ngo college maya lo training bolsing ngo pars pala deh pra notice tak DSP lo ngo number 1 baik kuda sampai kayak kakak tu, nok IPC go, CRPC go, Evidence Act go, ok minor laws, ok police science, forensic science, police science, ok map making, map drawing, ok pakai ok agum lok da outdoor kuda, PT, drill, weaponry, nega kadu, bolsing kuda apa yang mau medal pal dom duku. Emang aking mo nyum jilapay all rounder best. Apem tu panam tu niyo kakmat. Emang nuno alor ne al turning in ang katkang am nama illat. Order lo ko jago DSP lo ko notice lo ko pas ana jumke bagra ok mo nyum. Ok ba abi ana Mizoram al kadu, Nagaland al kadu, Manipur al kadu, Meghalaya al kadu, Tripura al kadu. Mo order lo ko amba am. Emang orang Islam sini alon aminam Latin Amerika. Oke, kau juga mengko turning loin ngo alu ba itu alo. Oke, alo posting am tukal apa mengam ngo sepali lang. Botline bolo kamanden aba kamando ko hadu kamando la alo hala. Oke, PSQ inlaku, tirap alga kuda apang sab kedo ngo chief security officer ba meklo 3 3.5 gue la. Oke, kuda PSQ bol ajin STP tanah ajin yela ok PSQ bol sing yela ok SP Koloriang ok time Jerome Singoba lanjam ok SP Sepa ok SP Changlang ok kuda SP VIP security aku laku ok kuda SP Teju ijaga nam sa yo aking odoto ok SP Jerome ok Port IRB in na 2 din dama ba tawangalok incident hok putam no ala hok amna SP kat Bosla ko ye in kakmalo tawangal amin hildok nama alsing ko tang inla am sing wale ba solve to okay ngodin itanor bol samne bol ko amna aw gadda be omedo amna bolo upia bol lala ko upia bol ko huda yen ma bolo nunu kabla pa hugo to ikakumanam alman mayo law and order program ne la ko PRC ko yi ogo amin la ko bolo hajar 10-20 हजार omya bada boli itu kula gari am ruluk police am pop tanam pop CM banglam pop tak ala deputy CM nam banglam pop assembly am pop secretary am pop am ido apu keliat ko ngodam bila ngom hasgang am lekla mudu yo lo problem kai du ngomi potai ngo ko da yawang mo dakta nai ako eram yawam da mal na yaw mo ito yo lo sigo imum na ipuna ne
tirap changlang amim yes enesin ya kalau yes oka tal amin hit gua isin ko am yes itanor ba am hit ko yes ngo am imum light kuna nai en ba bolo polsin aleba ila PR semsin sorto election am newsless bolto election la koksin denya to election singo alebito oka CAA CAB am nang wen denya na ko ala asamba pura aminil doto delhi ba aminil doto sin aleba citizenship amendment bill act yoga dam sin alebito oka Kornam Singh ngobot pait ke ko min korba korna lok sing was 6-7 national korna award pato bol itano redo ok drugs almost kotam da mo itano rito ok bolok ok bolo maya anak gad awam poriam dian dik magala hausi keli laku lek lek ba inma aldo alo dak hausi ai alo dak tin patti alo dak Rami kelila lag ba program paklo yo man ka aklo imenin mal adak tu polo ya like nama sin minggit kunna minggit inyabla sin almost kotom laku ok Fortuner ho na ya kay nama 28 Fortuner ok ajina punpungo pujina ka ega all India record heto bolo sin pura all India news bito and ma nigat ok bolong Sitting MLA लोग आवम युगम drugs का साथ नाम लोग हेलेन ला बांग्ला लोग हेलेन ला ex minister का आवम हेला अम्बियो इतो ऐन में आयमा बंगमा ब्लॉक पब्लिक का दिन हितर तुतर प्यार दागे मोको तेन्यूर कोतम ला कुम मो इन्ना मोको आलो ngajina hal gel dokla ऐमिना ngoi nangom bolo कोई का मिंग कोलबा film लोग सिंगा में तो अगर नकली पकली सिंगा में real life सिंगा तुम में आमो है हमला apa yang ngomong? Emang mau ihadu kuna asabi kata, hong hak nama mui kena malaku mai ngoi nai. Ayam denang mai bedo, ngok mises kuda no alo hak nama. Korsa tetap ida kuno jindagi ko bayam no alo tolo no kotom dia tu kamu. Are usia jabat kya ho sakta hai? Ngo ajina ko mur ko abar ban ko har layam sin. Alo go ngok dolo lo korsa kuma lo korsa laki hi alo bo kelelahi dupo kanam hi tup nyum kakin dak kakin bekanam hi kain lain kakin amem dei hi ngoka dolo hoka ke bum nam goi lem nam goi en mo ho him jan hok ai him jan ngok laipa ngok combo pomte ok all combo lega bairu ok ngok alo lega bro i emma ngoi hadu ko nok hodin had ko lang ajina go ngok skulam si aldok ikajal mudu ko ai ok ngok ko alo ko combo area ko nokri pana sin pawol aldo mudu emma ngwa sab inspector lega sin kosing itunna emmi ngok omyo yo apply do kama Anya ngomong jabrosti gogela itu deh. Emma ngunu coaching ila. Itu abis ben ngok galo lagu ko siang ben thok especially galo lagu ko 100 post ko kai ok 50-60 ko nam galo lari tor da salo. 12 marso ko result ko nento nun kabla pa. Arunachal Pradesh Public Service Commission loka result ko nento. Inspector Legal Metrology. Post appi lo tengo den anjing onda kopseng galo yo dak songkan ma appi pura apatan lo anya sengkai ngok anya sengkai galo kat kai ngun mopin lo inga hit kun go bem yo itu kun go abak jakuma ogo omega dam apatan nga damun kat ka ngoli to jirwal sileng go eto PSP ba iko jata ho gelak ayun ma amuno pura school men rikitu hituk tutur ba Oke mugak tu munu, oke mun anak ga itu tu ngok ko ga ngok favorite singer, anga doi tamana amna ganmin, aksega ba munu awat da anak doi takmada min endoi, jiro pura anak doi thala, yo ba munu ginam tu pura itu, iba pala gitu, oke anak ga da ngok request awam doi lintam ngok member to kai, oke rekam oke aku yo bina lam to tapi lo ko mega mun pim to oke pata in men mal ijija tak kai almanai
ngun logo kutrabat kukonya lain menilai emma iji gala kubim awat live to kusbi ne muda man bim oke awat nun takap to ka poria nunu hitir tukturba aga muga bima nomda anabo mbaya read kam inyap lain ko nori matlab officer nahi banega english lo porba go mendu no gudam yad na go is abul islo bo lain no mugam istir be ilamai mutulu mai awat nun se amba aga hi tulu play itu aga pori rile play itu aga nyigom ye mus play itu ana boy te tutru me kalain nok apuk lo aga cincin ren na apuk go dins na apuk go tangmayam no ne yoga emil ngol la men la du abri gatam sin awam de me habat kai aw aga ngo batula nuno mok mo matat ba aga nen nyigom ik mat la im ngol potli be ime go am la mana idir la khu moder la khu mendir la idwen apuk lo me ga cincin ren na em go gudor na tangmayam ne yoga menden aw anga ko bolo option aken goin aga den mission na ba panam sans ka to na men ko aw ma nyang bot lakam ko o korna sali population kom tidu ai ok akona ngok ijaga mensa ngoda almost mengap tok ba den ngo I pori la ba majina ngo mi ai men mam da mengam tok ba aga nunu kelas lo topar apla mu plarigo yo iskolo me ga da alka mutu ka to yo lo beduna Iskolo me kapok ma tunam bunam. Dalep kato. Mo iskolo me kata milo menlo pula ako. Nung alba dukma da. Ay ma anak ba din tatkai. Kelas lo topara nam laga ba. Ngomila. Talo kamku torsin. Acha. Kelas lo topar anam laga ba. Oke, yo exam am sin nomor 1 nam laga ba. Yo isa diam tamba. बहुत अच्छा से पढ़ना है कहाँ ऐसा उनसे कहा होगा भाई अरे नो क्लास लो टॉपर आनाम लगा बे एग्जाम लो टॉपर आनाम लगा अब लोग नो काके या ताके या एप्लाई हो तो ही आंसर बेस्ट आंसर होना पड़ेगा ओके कुदा मुन्ना वो ताका दो नो क्लास लो एग्जाम लो पेपर बेस्ट पे योबे इनके दे आई मीन नो बोलो बेस्ट पे ना इनाम लगा नो बेस्ट पे हेम्प लगे तो बेस्ट पे हेन्नाम लगा बनो पूरा रिगेला पूरा नोक सिलेबस हम नो हेम्प लगे दो ही मो शॉर्ट पे मेंटून ना ब्लॉक कलावत मैं अलग अलग मेंटून नो सिलेबस हम पूरा हेम्प लगे दो सिलेबस हम हेमुर पे लगे ना ओके स्कूल लोग ये सिलेबस किताब में ही है बाकी नो ब्लॉक एग्जाम जीती हो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम नो सिलेबस हम हेम्प लगे दो ओके सब कम सिन होग तो आगे स्कूल तो सेलेक्ट सा कमाई में बोल नो सेलेक्ट पे लगे दो बोलो सिलेक्शन ना में नो सेलेक्ट इमोरियम pasam sin pak madu oke alum select lagi om pama de nai panam sas katu ain ma history yoga di aldu history am no exam jam select to laka geography sin aldu oke baki no ke history geography aldo ko no general studies log general knowledge lo history log 30 mark yogo atu 30% yogo ओके इवन ज्योग्राफी लोग सिन अमादु आई नो हिम हक कादिम ओके इजिना सब्जेक्ट कादु सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी हकिम नुनु इलादु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन योगादि ओके जनरल स्टडीज लगा बता नुनु इला ओमेगा दनुनु मैथ्स हेमाना आलोने नौकरी पाक माय दे आई नो या नुनु क्लास 6 लोग करेला क्लास 10 लो मैथ्सम इला कुन क्लास एक Kolej lo yang gada dopsin nun takap toka ngolo lo tem kam ku student gada dopsin maintain amar mun ta ars lo yang doi em dem mun ngo permis toka hilo class 6 lo kala 10 maths makela aga room lo la egam pori tola yumi ayam egam pori toka maths pori yumi amatu no kam subject ko pori amajan yumi atu em maths class 6 lo kala 10 lo ba hem lagi do ars omega te em lo lo no pak mai no okay english am grammar ko ga men korba अलग हम लगे तो नूनू पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और नूनू का एक्टिव पैसिव वॉइस जेंडर आर्टिकल मॉडल्स हके पूरा नूनू हम लगे तो एम आलोन ने नूनू याद ना पढ़े लेन नौकरी पामन हम संस्कृत हुल माल कंपटीशन है
ilak mok ako na career obviously nono engineering porium doctor porium tu nokri ija doctor porium da nokri pagoria tu ai oka nokri pamam sing guna practice gala alo clinic ija ngok ijum ikora ba munden ulta koror pati be iya tu Iwane ijum nyiti atu hey no nokri pala itu no polo dokter kan dol mat tu almost 2 lakh dul pa I mean iwa tu alwami 2 lakh 4 lakh em dokter porium aldu dei no omega no okay injang porium dangok abga ko munu mun ma hin tarik balpa injang porium mulko gadak benam tadu em men ko da life lo gusto em la yar la ka dei no yomanam to paye ok don pol batalo no maya kodela alman matlab impai dela laipam alba sida sada ye muy atoka ok mun ma alia dulu ok notam sin ngok kelas lok pars panam karena notam sin ngosar gadam elain kutang ngosin eten litu sargat ge enmam ekela no agam yad gala bolo ensar lo ekyom situ no pars pamaeta no ajenga denam eyetu ay no pars panam laga ba sargat ge enmam sin kapla okuda alewa yaluk allam likta hi mai agmade altadna takin yaru ba elpa mu plagiru no engo to ija lokala nunu paragraph writing practice toka essay writing practice toka ay abdul alu puri toka ok pori sin awen notam mutu gudala dogam rima bm no ma album mark pame nogam komse kom 5 times ho yaad pa lagi do ok awen not moyam da yaden ikendu no laken lo yaad pedadu nik not mo namam yaad takem no loin mu pa kumatang na binyami koi en ma awen alu notam mostoka ayo beda paksinang gai bidu nik beda mag iklok inkyom no bombe bokol ngayam le koi nik beda mo nam lo intok nam la ayo beda mo sim tu no yo muskama kombo beda hi alo beda hi ayo mo sim tu him tu yo ngadek kama ayo gai bo pori itu ayo mo sim ayo beda pang mingking no yo mu pa dek kama ok nik beda moklok intu yo ngal yam sankat en ba notam sin ayo mo stoka hulmal ko dan nur enkina nuno Facebook ok WhatsApp lo nijit line mari tama ba ok ya me line mari tama ba din agam alli ba use to ka hulmalo nagina question answer nuno Google yung padwe what is photosynthesis amem no bolo answer ya ka paday ai what is water cycle nun prapaday ain ma ok kadla din nun alli ba maya to ka pori to ka agan nuno ok class lo pars paim ya to ka pars ko lag aga ko yung second anam matlab second anam laga ba no amum pa lagi yamay do kay okay no jene tene pass na ko third lo second year lo aka jala mid na ilit na mate no pars aga ko yung pars anam isin ko da life laga ba tension mo today and tension do sin alla tension ai second ay ko de la boss nang mo tak do tension do and me alla tension and the pars at ka oke live lockdown nuno pars amayam jindagi kotomam lain muika munu ke senior ke ongkuam lepi go peltola IPS panakin padu de kelas tenem lepi go ongko pel gela ongkuam ma ongko kita patak lam nang matapatu nomo nem lai nomo nengom pel monya tak nam lai aga alba dik matla lek okso wa ukuda ongkuam pas number compulsory mato lekio ay menunu alip pori toka pas paim pori toka oke inyang doktor pori mangkat data nunu number 1 AIS palpamitka AIS All India Service aungo kadu ako na AIS ako na IPS ako na Indian Forest Service hi aumi All India Service amdude hi apula ko ijot nam service IPS Indian Forest Service gadde munuk AIS IPS jiklo da exam jimado adag pajitu and men munam sin All India Service antu akon da IPS akadu Indian Foreign Service agasin AIS okar IPS la pala do emit ben All India Service money madu
munam Central Service, Indian Foreign Service mun mani do. Emang aksin akon aku da ingin pernai. Foreign card ti inyam lay. Awat nung tatka day. Mun lago hemato. Munam lago maintain na hingkamay. Mun mo ko DSP pa mo miyom SPI new in lock sa mo may olok. New ko bikimay. Okay, ako na DSP pa ron yung bago lang ako na asi ija mempento ba. As mo ma itanor ilay. Idum lang mo. Merno DSP lo yeka. No pitma. DSP nok laga ba pitma yi. No ice jila na jila. No ice it ka. Omo aja na wo maya alo musosar ga lo abul boyo itna aw boyo itna en ma musosar SP tira pa na mu album mur ko patu bengka mas mo. Alo ka ogo last gang mai timbarai. Ganam ko glam as momar lolen jirtin emma mugoma ham ek sal nom finance korega cinta mot koro angkarun manai ngokuda si bol imum to DSP apagal imum to alolane lagi nagal ek bol ko meja kan ma ngo bol inline den isam sing ngoto par nam sans ka de lapena ke ko jiga men korba UN mission test lo alka UN alka unam test class ba ado subject aung wolado ogong ka IPS Gatain IG DGP SP ngok SP bai dun nga sepalok ok kun salok SP dun gaten ngok ngunuk jiklo jila munden pelge bol ko pass mark 60% 100 lok 60 pa plate mun 40 parla 30 parla pelge ngo pass paper dam 100 pass paper dam ye pelge de second paper lo am kumatu second paper sin 100 third paper 85 ijai ngok recorder the doba do dalli bai ngo am sin pabe pat kula den ngoi lag ba kabli dang na kade hi IPS go nomination haks kopla amla nun sin purti wa mudu ngoda biga apula ajina wo apu ki dukdak ko ajina wo help ale polo ok muisen mato muisen bolo ai sam den direct pal pe ni ngok hen man kan ma ngok kan ma blok ngomila alie live lockdown no alo paktu bangal dagla kogoja mat bolai live apa mungkin pala itu aku rikil tu lain mungkin pala itu ngom nangok agmahi apa mens kama ngom mengma aku nangok generally ngo yo lain aja nangok apa men ko life la wajina ngo mendo ngo mila itanor bolo dame ngo 7H o menna number 1 health doctor साहब पूरा कवर कर दिया आपको ना हार्ड वर्क आपको ना ऑनेस्टी आपको ना हेल्पफुलनेस आपको ना हैप्पीनेस आपको ना हैंडसमनेस आपको ना हेवन एंड नो हेल्थ से लेकर हेवन तक मैं बात करते हैं आपको ना आयम अल्लीबा हेल्दी बेलत का आया बीमार हजार कामा दो या डॉक्टर पूरा महंगेवा कोरोना बेजंगो लातबा anyem latba allo ne abne anne allo ne second dose mo lagi emil ngo ko dia nenge ku emil ngo in goksatu ma hat kamla ok nunam sin karakter khilidu pamla health am allu meten toka abadi gadi tanma beram yungken lo yo hol yurdu ko koi no men mana awen yusladu beram ayem yungkenam One case of pakla, ini mana itu tontu. MBK ngundang kuda, tektor John naba amla, malap tektor o kateli o lagam amla, dos pisa ada kote kuda. Nuno hopta lagam tingam gay. Nuno biar tingam kan, nuno ngundang mitel ya tukang kado bitak deh. Ngai me patu kuent tingam atu. Oka korna bolok korna ide kit ko gong num tabla pa SP officer se sila ko ngok por sin pardo ngono hopta gop dub dalam ngo biar patu po ngo yu ngop tu healtham alle maintain to ka ko ga doctor ga men tatka ko yadna go covid vaccine ad ma de India hok vaccine pura reliable hai foreign country munuk India ko vaccine ga dam pura ija kutu ulta alok Oxford vaccine am ajina taut putla pai bondo ge ba India
Covaxin oke Covishield. Hi anya pura all over world ida dibandu de. Aimna ngoin anyam latba oke nurusin latka de. Corona kuda idik to ko ngoda ayam mu pakila koi. Mebo kombolot tapsin kakak kuma hitak kena ke. Macam jam amun main kai, nun amun biar main. Oke ngomong himam, ngok asal begat anak begat den kak bemango mula koi. Ayam surrender lah kumu bolo, itan awal bolai. Oke SPF kuam lah, dumungkeng bakas lai. Ok tala ni kata singamam lah tukulai. Oh singamam kai lah dumungkeng kumai. Isi yang kuma problem gua atku, ni kata singamam mangu biar iya pelagi tu koi. Ada alat tu kuat kecil inya leh tu koi. Ni bos tu yang kai pun tak ada lagi. Okta lo, omega the niam dampa matlab apa short temper tu tension tu koi. Oke per minute tu tak per minute tak ke. Holu raksin tu tak ke. Holu kuda he tu matlab momen ni aku boleh ni tanor benda. Ongola palo ini damunam. Ni tom tu iklo. Ngosin da corona ngo lagi tu kelapa munya pito. Ya tam. Kalau lain ngo test itu ngo tension aku test ko yang yuf kumatu. Mem no positif me gulpa muyar tu bidak koi. Yuma main positif anda batala oleh itu. Ain men negatif memang kuda muyar kita malah kumai. Amba matlab entena maka okuda munam itanor ke alo sin ham kuma alo ke yolo distro itanor im kuma tutu. Angkena lo bolo hinan sin hinanya anyonggo anapom sin kam kuma to. Rompakai. Oh time oke alman go ambil nama ijaden don polo lain bangunam jangan jinang nabi dak kodei. Oh time bangun apa kumnyam lah itu don polo. Ain be vaksin go molen jik pakam lai. Munam ayah baka vaksin go am pakam. Ija vaksin am pakla nunu aja nago daud yoka vaksin am lat ka nguina lana yo muskama ngo lada gella ngo pomin go bolo aja nago. Apa munuk nyoporu aga awun menjing menak hinan kau tolai asmun sing ila asmimun bol sing ngo nendla pokatu da do ajina mu pak mamai eng tengo din dat pete magala ajina en kapetana en yo kamai o kalo ni tanor ila badminton pol yo kamana o ka second doja da yo kamam da kai pas doja ajina asdom second doja kuda yo muskaman da bemar geling mata en health malbe maintain toka donam timam limilo itka oke ila exercise itka dolu hogo nunu volleyball pitka oke badminton ila patka volleyball lok ratulo ngok oke kurung metak ba dolu ama volleyball pinya dunai tahu ni kata bila hudu jada tu kurung kume omega ta volleyball pitka hinyum ma mo bol dopsin tarju papa kal dopsin jirdin raglam ka nunu volleyball yo pitka aimam pokati mata hu pikgelai tutka yo kamai oke alon lohim huyung ke tinu prapi pado alin ne pado bitka nunu gulek in menyum sufficient mai donam tinu oke hakka batut ka isam denai pokamona hakka batut ka isam tuye jaw to doctor sin agree ai isam man health level aldom du akona oke akona omega the hard work itka life lo bogwane alak dan go jitu napam aking go nyem jitu okarona nono napa alak akon hi no nam laga ba komai nam laga ba akon hi nok society laga ba dunia laga ba komai nam ai itu nok komai am dongam bika napa makin ngunyum tu dei ain ma alba maya toka ok life lo hard work ka anusa alaba kusnei ni pori hengeng na den muno hard work ikbayam pori kumayam heng kumai oke pori abang mangga den rinyamla 2-3 sal 4 sal 5 sal gori ke mu telet jada eko agna ngo kelas 10 aku sin endma ajin gadari kitlaku ikata tu embege ngok mark gat ngok mark pa korba pak mam ayo sarender dim ke apa sema amdu ngoda sema amdu ai no mige nyingo tarai tola ngo pama mu play no kom se kom nyike kan go try yang tot deko no pat o kapori en kuta hard work lo mendo pori em sing mendo nuno humne no bajla do brigela
ahin dog liube kumuyam nok no baje yo awar kumai no soy bajlo inam darabla inyam la korean kayam la am yo rajam la ajina di kali ka agum nen la ola I ham yo ka ola imum la no him subject him topic aum him mo not making ngam gala yad ingam gala yube kumit ka embelo 20 minit lo I 2 gonta 3 gonta inda tu ang nang ka anamun ngom tu ko gong nya plasin mo mahim ingam dama lang wai ngo emporito ambanu target go set gala porito kan time target mutra ko time target lek bolno yo agor kumai no baja ana ja kumai lo wajlo anom no lo ilongo inda ko minipu ami ke septar han go no select gala hi ngo kom se kom not making igela hingo याद गला युवे कुमे अगर 12 बजे इन 1 बजे इन इजा आता है अम पोड़ी स्टाइल इतला का ओका कोना लाइफ ऑनेस्ट लाइफ का ओक पेदा है नुनो नौकरी में रहे योवा में रहे मुत्यम अगर पेल नाम संस्कादु रेलादिन इचा कुमा लाइफ लो नौकरी पामा वे नाम संस्कादु सीधा बत मुदा ngो hitik tutubi la nokri pasiam la ibolo kelas lo pars air bolo nokri pamate kama apa tan negat nisi gai benitma ija itanor bolo koror ome yapsein 2 lakh 20 lakh mai mo korsa tol nisi gate do munu advantage munu capital dog namma bolok murko yat go sanction pro hindu ok sanction lalen namam sin mun hindu oke bolo nama samne kumno office lo gair gisila inyam nama scheme mola munu 50 crore 100 crore ba munu mola yap sia danam 2 lakh 20 lakh ba alung korsa layo oke porsunar ba man kama omien hipayen porsunar ba liam constable muni 2010 ok jailom ba baleki ngoda no nirkale ngok jailom dango ija 10-11 साल को नौकरी तो वो परफेक्ट ना दे ngok जाइलो का रिटायर हो जाएगा लेकिन उसमें मतलब एक गर्व का बात भी है गाड़ी तो अब जल लगी ले गवर्नमेंट लोग गाड़ी में फत हुई अमिला इजा कान में हिलो नुनो एलडीसी यो मायम सिंह कातबाई रिजल्ट 80-90% apatan mundu remu madu nokriam munu mudu munam nia mayam sin ibo egam sin ok ikahim sin nia igumye muscle power sin nia igumye population sin yokama emile sin akeng gonyum amino munu nagala munu ayam komjuri muisla murko sin randan kama kote sin puks kama apatan kote kuda jina bai am muisle la mun hitu tutur pori nama maloga hilobe ija LDC youth baya da result nendo oxin 80% apatan galo din aking kotak areta number 1 mikai pasar go number 1 la baba yu kapa kumagalo manyap jaba gai turbin go batlay mapakuma ka microscope ba mapak hey ay nandun mugap talaga day pori am alewa itlaka honest light ka life ako na honest ka bat number port ase yat lang ila din yem help lap mut ka no pocket lo abar parking dagam sin digdari ang kayam modot to ka no kasin malasi aga kasin nam aga asabur aga anabom modot na madaag modot mane aga nok duty hai ni kasin manam go beda bolo hitla doyong या फार्मेसी लो दवाई रत कुना मुर्को खाक मागे अन्न काप लगे आओ बीमारी हम नो कासिन मालासिन दवाई हम रिस्क लगे नाम के तुका और नी को बता बोल हिटला दोयम सिन नो हॉस्पिटल लो पुला आलो ऑपरेशन लगा 20,000 चाहिए या 5,000 चाहिए या मुझे माल एडमिट नाम लगा अमियम सिन नो मुर्को दाक पायम जितेल के नाम के तुका no ab gongo motot tang nam la ngona motot nam lain mentam sakama don pola pang khatwi ai mano hagna chance go nie motot nam chance payam sin help nam chance kayam sin don pola dam
Ane ngomnen modot nam san go jidak kom la don pulam sing kumla nie modot to ka. Nie modot nam san sin don pulo jiar manam sans ka to test nang banom die modot to ka. Ngog asab ngog dolo niem to modot hisaru diktario. Okam niem sin nang men ko. Akna anya ngo modot bolo no lifetime lo mungkin la ye ngo Allah itu bamla. Oke akona echa no happy. No happy nam laga ba ko juga abu echa no health alpa lagi tu mungkin ingin pa lagi tu beman hajar kap lagi ma. Beban hajar kam tu no duk angin biye. Oke no anabom sin yet na palpom lem pakken mai. Nyima om sin yet na pakken palpom pakken mai. Ulta no den baten gop ila. Anam ke riknam marai nam sin pungam lak wi nam sans ko nok bemar lo cancer ik bolo. Oke no jindagi kemai nam sin nok korchala. Oke ulta nyiglo din lon la te kula nyima om leoj nam sans ka. Emda aga heltam ko jiga men kroyet ka oke hard work am aga tu mungkin tu nyem si motot ladu. Oke honest la yam tu aga self confidence ka tu. Oke nyem help yam tu बहुत अच्छा बात है आई ना ही अब ही नम हैप्पी रखेगा ओके नी mungkin na ismail la yan apkat ka mo ka ken hi nok dol pala nam tuk nyu mong ka ken gilain ani ka ken mo lain nyep mo ka ken mo lain napak ka ken mo lain no ijajal ai na mo mi hin ga mari la yom matung mara ya la yom oke ngoka anao Higuba, higuam, duk bari atma beliam, no ya dalam kaken dekam. No ya nom tumnyung kembo don pro kaken lain. Oke, no mungkin lah ya bolo, no ke nyepuma aku nak ujila aku nak ut lain, anga aku nak putla pijilan, oke napa nabe lain, nyerua borte lain, hot nyerua lain. No mungkin lah ya bolo, smiling face lah ya bolo, no emung kaken tan. Emila kaken lait ka, mungkin lait ka, emi bolo no heaven am sure pai. He sarmunu pastingila, periarila, ok Hindu kata kuda, bogwanam gus jila, suna santi gus jila, murko gus jila, ok sarmun sin, ajina 2% yo ladak ben tadu lak pa. Please don't mind मतलब ऐसा सुनता है. ok ngok Don polo hin ho panyap legla kum dot nam la itu oka muslim gata alwam lengo ko be e tutul do thoi don polo kutna ngok ta mun ma mo yega don religion against bi nahi hai ngok mun ma no ayam health am alwam maintain la hard work ila honest la e polo ka niyam modot la e polo oka ayam mungkin hila niyam yo jelas kama hetret kama ibe polo nom pakka don polo शोर तलो नम पक्का बुकिंग कर देगा श्योर सीधा बात है मोदा बोबान को बोलो कुंगिक जोंगिक ओके गुस्यो जिन्ना को कल तपा माये दे बोबान नीब अल्दुना बे अलमादे ओक्लाप नी लोका देखो यो बा कुमदम ला होम तलिया दोन पोल जगह को जिकेन लाई अगर उल्टा एमएम तो बोबान देन गुस दो दुकुला का बोबान करप्शन ही दुकुला का एमएम देन ek bokwana ngo bokwana mani mai ek kam ngo asli bokwana tu gus do mai ok mum please to kam mulai ni mai ok ngo kuda ngomda mun ma ngok jenete ngok lai pa yedu hogo mun ma ngomda pakka don polo ok heaven to ngomda booking tur pa ok heaven to booking line kuda ngok mun ma heaven ta house full ko polo suppose hi vacancy kak ma bolo Oke kau kui aja na ngom dik dari yang dagge, ipolong ngoda don polong request ye, yang request tu ngom heaven nai saya, alis ngom heaven hell bol patai munt kai. En men hell bol sinta ngom mungkin ba ye kiri kiri lamu tu, ngok yen mang kagal tola hell heaven tol kajen den, iku kakla hell bolong la, don polong kon ansas katu, mebe polong kuch kam la den. Agar dah hey, ngok aku ma Aga nun apa den hadi badut ka apa badut ka oka mente bogo agamba apa am happy mopin ayo no sin mente happy mopin malako oka happy holy la mopin la kuda e nei hidu e kada uno science lo porina
Holy lo abu kalada holy lo itu. Ok abu kalada mix kuyang kuda ya puduku. Holy isin abu kalada munu itu ok munu sin ya puna mari. Ko isin abu kalada ara isu pila takdu ya puna. Mengo alo hak nama yo murko kama lain. Tolsin kamba tol chief guest iskod namla 50,000 ko jimungka. Simentan nanam de namot pamun mai. Oka itanor basin ai ase bayang ngomanye hob plus aju baju matlab ye keleng 70,000 basin hobong ngo hunisin ako central mo pinas munupal pajdu. Oka mo bayang ngo hobong hunye pajdu tak mun abmunuk samne ba. Amba ngoin korsalia tak de. Oka alo dun ma am pabgong panaya ka itu. Ay manundam yo ngo diskama. Okay, aga nam aga dolwa ngo daw ko jitpam sin ama nun nang kalkit ba adu. Ngo bisar lo ngo hobdori dolngo de pakmage 30 mituni ko donation to ba. Yo lo mo pinid ngo donation do. Oka ngo alo engilo solung yo adag bit koy. Bakilo ko solung ay idu ko da. Ay lo don yo donation to bitu. Solung sepal ya dong, anyam mau pindah donation ke, solung donation ke, sanglang lihat saya MBK, oke, sep maya lo tujuh indo ta mau pindah, solung itu nyoba asal ek mitun pas dia ini, mau pindah donation lagi. Mau idang nak, amit ben, dolok neno lango, chair ko kalian tu yo lobe, lah take. Nundam ngo maya go hoga meeting yo yam duga ka lagi helper mango hoki ka ham yo gelen jitu de oka him kan meja nunu school nartu ai him ai bango in nun ijazat he jawak moji hemin goi nene moji pol pungo lagi helper ngo hoga gram chairperson ok head gamne contact hila ngo ako mokela galenji ko dei ok hoyo wa esade nunogam ngom ittoka combo pomptam esade ma combo one esade ok donated by Singamam esade matam ayo nuno ngom ekel jitka ngolo eji Oka, huyung ke nasio mon gadam, aji nama aman ba, 2,000 ko. Garam cek personal lari bolo aldong ngomong itu deh. Ma, ngoden huyung jika jalan limit 2,000 itu lagi. Oke, ngok astonya udah kubere. Ngok astonya nengo. Ini 1 lakh ko jidak. मतलब हिम 1000 लाइन 1 लाख काट चला दे ngô ai mete aka ngô da lag mực danam tadi lela sepal ke ngo gari belek lo adoi lechin bolo mobu go golo ton ma asmunu head gamun ungala ko are nyamne o do sp la da kong ngode gan tali mực ko da Pulvamen ko helle ko nege manai mibu abu helle ko nege tarsu abu itu ngol combo ga patriotic song ko madu action ko da prompt ga patriotic song ai helle ko ga tarsu abu helle ko ga mibu abu i gani ngul omyo kan ma oka ko na ngo Luni ne nunam hopom paje. Mo anne abnein mempaton ma noden okablo payar tatusam. Tolden don ko paito ka ma tarik tuai. Amo ama amba luni ne ngo pajigalla
oke lepas loin banyak kama ngo osin dak lagi deh. क्योंकि mo oke lo ador go pajam nunu pakka kom se kom 2 mitun ka हकदार है. Oke aloro ne ajina go bolo ngo IPS induction iskonam him bola jina ngo imen go inam sans kadu ngoin kan ma asmo marsin mentak ya alom len mal kumada ka ayum ba hilogo hamba himne jina ibaya gela bol nas kan imen doba ok ngo muduna layam abuan ngo invite tang na de ok ai imar muno ok pomin muno igel pa ok anita nun iktoka ok cultural team go igam sin aldo bolo ayung go ijage kakin jam motak nuno ka mai sin bolo ngo muduna IPS panam laga ba IPS wis ngo kan ba hi 2018 ok pasane 17 ok vacancy ai senior team da ngo 10 lok paila pa 2010 11 lok en ma yo nengor kuma mun mani ija ka kanam ma no meb no alatol haipulaka no ma nindum ko tol kwai Nama berg tolku, nom boom ko tolku, hai kulaka, ain bah hagorek laka, hi order hato nak hangom hasa motu kumai, ok lega thali itu. Ok jaga lo order ni bol ngwa kini ingka mungkin tak nai, aja no, ain mah hak nama nunuk lepa lo doom tukla ayam mah adu ai. Agak kona ok 2018 January yang Governor's Gold Medal, State Gold Medal, State Award pala, sin party ma, ni commendation pa sin party itu. Ok, President of India, ga Police Medal of singum 2018 ga kuda Independence Dolan gitu, sin party ma, singun awam tepum da bungo bolo imen ien ba ayungo tis dos kamada sin dudu pa mutu, nondam apen ngo invite dang nakade. Kusai, mega mentu nambai. Thank you. I may how to top any exam among him. Gram chairperson ne jitu. Him ajina ko omega tam jeros gala jipolsin aldo mo. No him larik to. Iyo mo to modum tun mate bolo itana bolo omega tam mengnam laga. Alrodo yugo dokumenten naman takela ihiung ga ka istren apu ada duk mai dun ga